देवताय नमः हर हर ओम नमः नमो गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हर हर ओम नमः नमो गजानन भूतगणाधिसेवितं वरदारवक्षितं धूमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं स्वन्दरिवटाधीशं तु देवदानवपूजितं त्रिकालार्चितं नम्नं त्रिदः माहेश्वरगुणद्भूतं भक्तचिन्तामणिं गुरुमतितोद्धारकं सिद्धरम्यं भजम्यं हर नमः नमो आगमार्तुतो देवानां गमनार्तुतो रक्षतं कुर्वे घण्टा सर्वोपद्रवनाशनं हर ओम नमः नमो हत संकल्पेन हर ओम नमः नमो शिवशम्भोराजभ्यः प्रवर्तमानस्तब्राह्मण द्वितीयः परार्धे श्वेतवराः कल्पे वैवस्वतवनमन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बुदीपे भरतवर्षे भरतखण्डवेरो दक्षिणदिग्भागे त्रिशलस्य पश्चिमप्रदेशे महाराष्ट्रदेशे सोलापुरजिल्ले अक्कलकोटतालुके सुचित्रा ब्राणपुरनगरे अतः श्रीं अनन्तचैतन्य अन्नक्षेत्राः मठाधीशं सर्वतः मितिशकेयकोनिशेषेचायितः क्रोधिनाम संवत्सरः उत्तरायणः वसंत ऋतुः मासोत्तम मासेः चैत्रमासेः तिथि प्रथमः पक्ष शुक्लपक्षः नक्षत्राः रेवती तदादौ अश्विनी नक्षत्राः मते योगः वैद्युति योगमतेः अतः करणः स्तुष्णकर्णः शुभवासरे मंगलवारवासरे अतः नूतनवर्षारम्भः गुडीपाडवा पूजाः प्रीत्यर्थः अतः श्रीग्रामदैवता कुलदैवता इष्टदैवतः श्रीगुरु अनंत चैतन्य सिद्धयप्पा महाराज रेवम्मा देवी माता